सरान आमकां आपल्या परमिशन दिला म्हणून. आमचे सर कोण उर्फान मुल्ला बगल तेचे स्कूल बगल. म्हाका अजब दिसलें की आमचे इन्स्टिट्यूशना भितर आमचे परमिशन गेल्या बिगर आमचे SMC ची परमिशन घेवना, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची परमिशन घेवना आसतना एक क्लासी भितर 2 स्कूल क्लासेस कशे चलू शकता. कोंकणी मिडियमाचे एक एज्युकेशन ऍक्ट आसता, रूल आसता. बाबा एक स्कूल क्लासेस चलताना 2 किलोमीटर थंय आसपाक जाय. म्हाका खबर ना एज्युकेशन डिपार्टमेंटान कशी ताका परमिशन दिली म्हणून. ते दिला का ना आमकां खबर ना. म्हणून आमी मागीर चौकशी केली. आमकां थंय 4 क्लासेस मेळ्ळे. तशेंच आमचे क्लासी भितर डिवाइड करून आमचो 3rd C आहा जाल्यार तेंगे 2nd C. Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Mongini's. At over 70 plus locations across Goa, Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Mongini's Cakes, magic every time. स्कूलाचो चेअरमॅन बाब शेख असलामाक हांवें कंप्लेन लॉन्च केली आणि एक कॉपी आमी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आणि डेप्युटी डायरेक्टराक फॉरवर्ड केल्ली आसा. हांवें ताका बरयलें कंप्लेन अगेन्स्ट उर्फान मुल्ला, हेडमास्टर ऑफ AIM English Medium School, for illegally allowing to function the primary classes of Husn Makil Primary School, Dhawanlim, Salsett Goa, in the premises of AIM Primary School without permission. I understand Mr. Ashraf Pandya, the president of Anjuman Islam Muslimin Association, visited the primaries of school and lodged a complaint against Mr. Urfan Mulla. When upon I found that Konkani classes of 1st C, 2nd C, 3rd C, 4th C of Husn Makil Primary Konkani Primary School is functioning in the premises of AIM Primary Konkani Primary School without any permission from the chairman or SMC, nor the president of the association, nor the director of education. I am submitting the detailed report with the photograph and the statement of the teacher. I fail to understand why the said Mr. Urfan Mulla is using our premises of our school, and this illegal act on his part is highly objectionable and attract disciplinary action against him as per the rules. I therefore request to take immediate action against him by convening a SMC meeting urgently. Already South Goa education डिपार्टमेंटान आमी एंट्री केल्ले आसात, कंप्लेन एंट्री केला आणि इवन द सस्पेन्शन ऑर्डर आणि जे पळय आसा ते आमी आता डिपार्टमेंटान आमी ऑलरेडी फॉरवर्ड केल्ले आसात. हेच्या मुखार आमकां 15 दीस टाइम आसतात. 15 दिसां भितर आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन फॉरवर्ड करपाचें की आमकां आता गणेशाची सुटी आहा त्या कारण ऑफिस बंद आसतले. आमी फुडले विकाक वो प्रोसिडिंग मुखार करून 15 दिसां भितर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळयतले आणि अप्रुवल हाडटकीर मागीर तेची कारवाई आनी कितें आहा तें मुखार सरतले. सो तुमी एंटायरली ब्लेम उर्फान मुल्लाचेर घालता आणि तुमकां केन्नाच काय खबर नाशिल्लें? No, because he is the. There was a complaint on him and there was an inquiry. What's the karan kite? Teacher has given the statement, and Husn Makil Primary High School, as we know, everyone is his school. His family is involved in that. He has been running so many म्हणून तुका असेंब्लीत बी आयिल्ले आसात. आमी आता तितून आमचे कितें आमी दुसऱ्याचे आमी डिटेला वचना. आमचे स्कुला कितें आहा तें आमी उलयतात. जेन्ना ही वॉज टोटली इन्वॉल्व, ही हॅज टू, आमी तेन्ना एज्युकेशन डिपार्टमेंट वचनाशिल्ले. पयलीं हांव आसल्या वयतालो तेन्ना तो म्हणटालो आपलें सगळें एज्युकेशना भितर सगळें हें आसा तें आहा. पूण तो वचून तो करतालो. आमकां बी तेणें खूब धाकान दवरलो. आमी तें तितून तितलें पडूं ना. पूण आतां जेन्ना असेंब्लीक आवाज जावपाक लागले, वी स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेटिंग एंड वी फाउंड दिस एक्ट. No, in the past also there was an investigation. In the past also there was an investigation. Not from us. At the Ames High School, saying that हांगा तेंगे certificates duplicate आहा आणि inquiry was आणि ती inquiry थंय जाली. See, that is not come to our management. It was complaint was filed in the department. Complaint was filed the vigilance, and person who is complaining filing, there was a personal grudge on them. So we wish to ask him, what is going on? तो म्हणटालो
आमचे तो रायवलरी हा कित्याक ते एक आमची मजीद कमिटी आशिल्ली तेंचे डिस्प्यूट चलताले म्हणून ते एकमेकांक काडटा म्हणून आमी त्या मनशाक सांगताले बाबा तूं आमची स्कुलां कित्याक पडला फाटल्यान. बट वेन दीस थिंग केम इन द असेंब्ली आमचे सगळे लोकांनी समजलें आमकांय दिसलें बाबा कितें तरी हा. सो वी आर ऑल्सो नाव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी कंप्लेंट. थ्रू दॅट ओनली वी स्टार्टेड. पुलीस कंप्लेंट म्हणल्यार ते कितें जाता हे एज्युकेशन हब आमकां पुलीस कंप्लेंट बी करपाक नाका. एज पर द रूल आमी एज्युकेशन एक्टान ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटान कंप्लेंट आमी हेजो प्रोसिजर मुखार सरता. एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ सियामा आनी तुमी सियामा पर्यंत पावयतले? हय पावयतलेच आमी तुमची मापदंड पावयतले आनी आमी एज्युकेशन एज पर द डिपार्टमेंट आमी ऑलरेडी कंप्लेंट बी लॉन्च केला, कॉपी दिल्ली आसात आनी टर्मिनेशन बी दिल्ले आसात. आतां एज पर द रूल 15 दिसां भितर आमकां थंय अप्रुवल घेवपा पडटलें. आमचे सगळे मॅटेरियल तांकां दिवन आमी घेतले. तेच्या मागीर आमी इन्क्वायरी बसयतली आनी आमी प्रिसायडींग ऑफिसर आनी तुगेलो इन्क्वायरी ऑफिसर बसून तेजेर कारवाई करतली आनी मागीर चार्जशीट फायल करतले आमी. हो आमचो प्रोसिजर असो हा. त्या भाशेन आमी मुखार सरतले. म्हणल्यार कोंकणी इस्कॉलान तुगे पार्टिशन करून क्लासी घेताले ते इस्कॉल खंय तुगेले आनी तुमचे टीचर आसले न्हू हे म्हणजे सेम ताका शिकयताले काय दुसरे टीचर शिकयताले? दुसरे टीचर. दुसरे जाल्यार तुमचे टीचर आशिल्ले तेणी तुमचे नदरे हाडून दिले? कोणें हाडूं ना. आमचे कितें एक्शन जातली? आमी ऑलरेडी एक डिसिजन घेतलेले आहा. ती कोंकणी प्रायमरी इन्चार्जाक ताका आमी लेटर करतलो आमचो हे की वाय शोकत नोटीस दितले की तुवें कित्याक आमकां चॅरमॅनाक कळयलो ना म्हणून ताका नोटीस आनी तेणें तेजे कडेन आमी रिप्लाय मागतले आनी तेजे मागीर तेजेर आमी एक्शन घेतले. ते भुरगे जे आसले त्या स्कुलान म्हणजे जे शिकताले ते गोंयकार काय भायले म्हणजे तुमच्या कम्युनिटीचे काय भायले आउटसायडर? सी आमी ते भुरगे भायले जावं या गोंयकार जावं भुरगे एज्युकेशन म्हणटा तो एक टेम्पल. एज्युकेशना भितर आमी डिफरन्शिएट कांय करूं शकना आनी हे भुरगे आमी आजून आयडेंटिफाय करूं ना. तेचे मास्टर रोल आमचे कडेन आसात, तेंची नांवां आसात. आमी आतां इन्क्वायरी बसतले की ते सगळे आमी काडटले. बट एज्युकेशना भितर अशी फ्रॉड करप न्ही. एज्युकेशन म्हणटा ते एक भुरग्यांचे फ्युचर तेजो आमी आनी त्या भुरग्याक आमी फटाफट काडूंक शकना, ताका हे करूं शकना कित्याक तेंचे फ्युचर आहा तेजो आमी प्रमाणीकपणान तांकांय त्रास भुरग्यांक जाला कित्याक त्या भुरगे इज इनोसंट. तेंचे माय बाप आवय बापूय ते इनोसंट, तांकां खबर ना तांकां कितें बुडोवन तेणें घेतला तेंय आमकां खबर ना. इन्क्वायरी जातली आनी त्या भुरग्याक फाल्यां त्रास जायनासतना त्या पेरंट्साक त्रास जायसतना आमी हो एक्शन घेतलो. म्हूण मेन कल्प्रेट जे आहा ताका आमी सोडपाना. कितलींशीं भुरगीं आहा थंय डिटेल आमी वचूना म्हणून एक क्लासीन आमकां 23 भुरग्यांचे रेजिस्टर आसा. आमचे कडेन रेजिस्टर आमचे कडेन मास्टर रोल सगळे जाल्ले आसात. 20-25 अशी कितें तरी भुरग्यांचे 4 क्लासीस आसात. 4 क्लासी 1C 2C 3C 4C आनी बोर्ड मुखार मारिल्लो आहा 3rd C आनी 1C म्हणून. तेच म्हाका अजब दिसलें की बाबा एक क्लासीन अशी कशी चलताली म्हणून. कशें म्हणून आमी आमच्या कम्युनिटीक जी बॅकवर्ड म्हणटा पळय तांकां मुखार कशें व्हरप फकत आमचो हेतू बरो हो आसा. अदरवायज आमी सगळे मरे आमी बेल सोडप देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा. पूण हे जे चल्लां पळय न्ही पूण आयज खूब दूख जाता आनी हेजेर जे म्हणलां जी इन्क्वायरी जाता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची तेंच्यांनी ही इन्क्वायरी बेगीनूच करची अशें म्हागेलें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.